Swahili kama Luganda kana kota oza soma kwa lugha uko nayo. Ésaïe chapitre 45 verset 10. Nous lisons ensemble. Tunasoma pamoja. 1, 2. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant et triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. La régresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il est bon. Permettre ce soir d'autres à la awa. Merci pour la yokoya. Nous avons quitté ensemble la semaine passée. Mais gloire au Seigneur de l'autre Kutali. Amen. Les enseignements présentés. Les présentations. Je vous présente. Alléluia. Amen. Parce que Bele to Stofana Rambo to Bela. Oui, qui tu kana tunadumu. Mais baye bakabisote. Alors je vais vous présenter aujourd'hui l'église des rachetés de l'Éternel. Taonesha leo kanisa wa komboleo ya Bwana. Eza matia commenter ate. Haiko mwambie sana mbele kabisa. Moi j'aimerais que tous les serviteurs qui sont là. Ntalomba wasa watumishi wote huko hapa. Parce que c'est vous qui seront les défenseurs de cette église. Parce que les amis qui ont été amen. Pas tout les sans la paix en privé. Wengine wanasumbua pia hata kwa upekee. Baada ya sabiso vision église za ndio na ono kanisa kondini. Uzokutana tuelite vision église za. Tunakusanyika tujue tena ono kanisa ni. Ndio esape na droit na bongo. Iko haki yao parce que ceux qui au continent sika. Joko kiingia nafasi. Oyebi eloko za kanakati te. Au jue kitu ni na banda. Okiko sala zo sala. Unapasha kufanya kwa kama ususo zo sala ndenge singira kite. Sasa kile kwa hali nyingi pasha uko. Uko sala toye okobili ba kupona ba. Unapasha kwa pena kwa kikwazo tena chotea wengine. Alors c'est pourquoi ils ont bien. Je na boya muhimu. Oye ofani le sika. Unapioneka nafasi. Oye boza le sika ni. Ujue kwa fasi gani. Alors c'est ça le thème. Ah, aujourd'hui tu as l'air. C'est pas toi média. Je vous présente l'église les rachetés de l'Éternel. Et c'est là que nous avons commencé avec notre verset biblique, le chapitre 35, verset 10. Et voilà comme l'église, vision église, et qui a parti du verset oyo. C'est par la méditation et par le Saint-Esprit qui nous a révélé le nom de l'église, les rachetés de l'Éternel. Amen. 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 Alors moi je ne peux pas vous présenter l'église comme telle. Mais dans ce que je suis en train de vous donner, je vais parler des rachetés. Qui est racheté? Aussi qu'on l'a mis à Zana. Alors je vais parler par des définitions. Qui est un racheté? Parce que ton nom soit racheté. C'est quoi racheter ça? Racheter au corps que non l'église a racheté alors tous ceux qui sont sur le plan spirituel la carte de balança. Qui est un racheté? Un racheté. Et ça dit une personne. Un groupe de gens dont la liberté a été achetée au moyen d'un prix fort. Un racheté à sa mutu. Oyo liberté. Donc un
racheté et celui dont la liberté a été achetée au moyen d'un prix fort. Alléluia. Amen. Mosiko la mezana. Mukomboleo kunani? Eza Ni mtu mmoja. Une personne lokona yo lokona. Mungu anaweza na mimi. Tozalaki baumbu. Tulikuwa watumwa. Mais Bible dit que non, baye ko somba biso. Biblia inasema wakatuokoa, wakatuuza. Tuya na oyo babi prix moko ya motuya. Na bei tena ya muhimu, bei kali. C'est ça qu'on appelle racheter. Mtu anaita sasa kukombolea. Mtu basombiye. Mtu mwenyewe anamuuza wapi? Basombiye wapi? Wanamuuza wapi? Asalaki wapi? Alikuwa wapi? Asalaki kosana nini? Alikuwa anafanya nini? Asalaki kobika nenge. Alikuwa anaishi namna gani? Nenge ni tokobenga ya racheter. Namna gani tupasha kuita tena Donc kukombolea? c'est quelqu'un qui est là. Ni mtu mwenye Kwa kupata. yo na nga. Sasa mimi na wewe. Asombi biso. Wanatuuza Biso sisi. tozalaki vendu. Sisi tulikuwa tusojishiwa. Tozalaki batoto tozalaki vendu. Tulikuwa tusojishiwa. Kama kipa ya diable. Tulizishiwa hata kwa shetani. Tozalaki mtu ya Satan. Ulikuwa mtu wa shetani. Tozalaki mtu sosela Satan. Ulikuwa mtu wa Shetani. shetani. Tukijuza kwa ya moyo. Utakuta sasa mimi nilikuwa mtu wa bosi. Mwingine anasema mimi wana nafasi ya sawa. Mwingine atasema mimi penda maidawa mimi. Mwingine atasema mimi kiburi ndio kwa ya bosi. Mwingine anasema mimi nilikuwa na matemba kabisa. Tunaongea juu ya kukombolea. Mtu. Sasa na wewe sasa. Mtu alituuza. Analeta bei. Afuti prix. Analipa bei. Oza la acheter. Tuo okolewe tena. Oza la acheter na maboko na ye. Okoma ya ye. Ukue ya kwake. Donc comprendre avec les versets bibliques. Tutaelewa tena mashairi ya Biblia. Donc quelque part nous étions loin de la volonté. Fasi kwa tulikuwa mbali na mapenzi. On faisait ce qu'on voulait. Tulikuwa tunafanya yeye. Tulikuwa naishi vile kwa sababu. Et hapo tozaki lisusu peto teka kama kipa ya Satan. Tulikuwa tusahuzishiwa kwa shetani. Donc on a dimanche passé. Sababu tusema tu Biblia. Tozaki batoto touti na ba famille. Tulikuwa watu tunatoka kwa jamaa. Tozaki batoto salaki mabe. Tulikuwa watu vitenda sababu. Tulikuwa watu walituuzisha. Walituuzisha hata watu wabaya. Lakini kuna mtu mmoja. Aliacha tena enzi yake kwa mbinguni. Ukia ugotosha. Mkono ya shetani. Ulikuwa ushetani. Ulikuwa mtumishi ya shetani. Ulikuwa mtumwa tena dhambi. Ulikuwa hukumiwa na laana ya jamaa. Ulikuwa chini tena ya laana. Ulikuwa chini ya utawala tena ya shetani. Lakini kulikuwa na mtu mmoja mwenye alikuja akitwa kuuze chukwe ya kwake. Il a payé un prix fort. Alipa bei kali. Un grand prix. Bei tena kubwa. Jua kuuze wewe. Jua niuze mimi. Alors tozo que dans la version biblique. Tunaenda tena maandiko. Donc il a donné un prix. Alipa bei. Paiement salaki. Alilipa bei. Ozalaki na kati na esclavage. Ulikuwa ndani ya utumwa. Ozalaki na kati na servitude. Ulikuwa ndani ya utumwa. Mais mtu moko aye. Lakini mtu mmoja aye kusomba yo. Akakuuza. Aye kusomba nga. Ananyuza. Otoza na yaye. Ndio tukue ya kwake. C'est la personne de Jésus. Ni mtu ni Yesu Kristo. Tozotanga. Tunasoma. Tite chapitre 2 verset 14. Tite 2 verset 14. Tite 2 14. Et de 14, c'est l'obéi. Inasema qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et scellé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. On parle ici de Jésus. Wanazungumza hapa juu ya Yesu. Biblia inasema il s'est donné pour nous. Alileta juu ya Yesu. Anadileta juu ya dunia kwa sababu uzishiwa kwa shetani. Kwa nini? Mungu wakati aliumba Adamu na Eva, akamata Adamu na Eva atenda tena shamba ya Satan kuna likolo. Kiburi ya shetani kule juu. Amitomboli. Anajiinua. Asema napenda ubasa wa watu pia waje kuabudu. Ile kiburi précipité sur la terre. Wakati anakuja anashuka tena shamba wakati anashuka shamba qui a été créé à l'image de Dieu. Mungu aliumba tena kufanana na Mungu. Ça pesa qui autorité. Mungu alipatia utawala wote. Ça qui pouvoir. Alipatia nguvu yote.
juu ya wanyama, juu ya vitu vyote. C'est l'homme qui a donné le nom des lions. Mtu ndio alileta jina tena ya wanyama yote. Alileta jina ya wanyama wote. Dominé sur tous ces animaux. Alikuwa anatawala juu ya wanyama wote. Mais Jésus lorsqu'il est venu, donc tant Satan y est, wakati shetani anakuja, la Bible dit, Biblia inasema aye pour séduire mtu. Anakia kuseduire mtu. Mtu aliye mmonza pekisa. Mtu anakula tunda yenye Mungu anataka. Wala autorité wala mtu azaki na. Ndio pale utawala yote mtu alikuwa na longole ya Mungu anaondoa. Alobito ukisusu kotika bangote. Sasa tu apasha takuachia. Wala bila kemame bandi. Ndio pale la. Mangera la suède. Mtu atakula atakujashu tena uso. Wala kukomi sikoba umbu. Ndio pale tunakuwa sawa. Parce que le diable a commis la dessus sur nous. Shetani anakuwa tutawala sasa. Mon qu'il est commis dominé par les diables. Ndiye anatawaliwa sasa na shetani. Pour dire quoi? Mtu wote atazaliwa. Asana sina bokonzi. Iko chini ya utawala wa shetani. Mtu wote atazaliwa. Satan zako dominer. Shetani kuna mtawala. Mtu soka ni pouvoir ya mwingine. Mtu akipenda hata utawala hata Satan. Yafaa ndio akamchunguza. Mtu akipenda hata kujua Satan. Yafaa kwa mtu wa Et shetani. à ce moment-là, ile wakati Satan avait la domination sur toutes les shetani choses. alikuwa tawala kwa Et sur toute personne. watu wote pia. Alors Bible le dit. Biblia Parce inasema que Dieu a tant aimé le monde. Mungu vile alipenda dunia. Il a donné son fils. Alileta kama Jésus t'a envoyé. Yesu Kristo wakati il payer prix. anataka kulipa bei. C'est pourquoi là la Bible le dit. Il s'est donné lui-même. Alijileta yeye mwenyewe juu yetu. Pourquoi? Kwa nini? Pour que afin que d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Oui, oui. Unajua? Comment est-ce que nous étions rachetés? Namna gani tuokolewa? Tout ça qui est racheté. Tuliokolewa. La verset 19. Tutakuwa na watu tajiri. Wasimame yote tajiri. Iko na maendeleo. Iko na jamaa. Manganese. Yote ndio kule. Kasiterite konda. Petrole konda. Kongo. Hata soki tokosangisa nyonso bakusanyisha yote. Ekoki kosomba mutu te. Haitapasha hata kuuza mtu. Mais Bible le dit. Akibiblia Il s'est donné lui-même. Alijileta. Il a accepté que son sang puisse écouler. Akakubali damu yake mwagike. Ngana yoto somba. Jumi na wewe tuziwe. Alléluia. Amen. Tozala oya ye. Tuwe kwake. Donc tu n'es pas acheté par des choses périssables. Akusiwa tena vitu tena hizo. Haikuwa tena zamate. Haikuwa tena donc yoza ya motuya. Uko ya muhimu. Parce que tu as été racheté par le sang. Haikuwa tena damu. Makila. Damu. Alléluia. Amen. Kwa nini unazarau maisha yako mwenyewe? Uko ya muhimu tena mbele. Yesu alimwaga damu yake juu ya kugusa. Uko ya kwako. Kwa nini tunarudana na dhambi? Alors qu'il y a un sang qui a crié pour toi. Na kiko na damu yenye inapika hata juu yako. Makila ya Abel. Damu ya Abel. Ebane koganga vengeance. Ilikuwa inapika hata utomboka. Vengeance. Mais quand le sang de Jésus a coulé, wakati damu ya Yesu ilimwagika,
est sorti depuis la croix. Quand le sang de Jésus le sang de Jésus, aucun prix, aucune chose n'a de prix comme le sang de Jésus. N'importe quelle chose. Attention, immeuble à combien d'étages? Ton sang est précieux. Parce que tu as été racheté par le sang de Jésus. La souffrance à Jésus pas. Le sacrifice de Jésus c'est qui est là. Mais pourquoi ce soumou? Alors qu'il a été racheté par le sang de Jésus. Tu lui appartiens à cause de ce sang. Colossiens chapitre 1 verset 13. Colossiens 1:13. Colossiens 1:13. Colossiens 1:13. Colossiens 1:13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Amen. Oui, est racheté. C'est quelqu'un qui était dans les ténèbres. La Bible dit, Jésus est venu délivrer dans les ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amour et ensemble. Et qui dit le coronavirus. Yesu aye koloboro na kati na ténèbres. Amenio na kati na lumière. Donc un racheté, c'est quelqu'un qui quitte les ténèbres et va vers la lumière. C'est celui qu'on appelle racheté. Donc comme nous sommes là, si on t'appelle racheté, c'est là. Parce que tu étais dans les ténèbres du péché, les ténèbres de la malédiction, les ténèbres de mauvais sorts, les ténèbres même de pauvreté, les ténèbres même de misère, les ténèbres de célibat, les ténèbres, Jésus vient transporter. C'est pour ça qu'on dit transporter, c'est pour ça qu'on a eu mon côté. Ndani ya giza anakubeba sifazie nuru ya Mungu. C'est celui qu'on appelle RH. Mais si tu vis encore dans les ténèbres, c'est que tu n'es pas encore racheté. Racheté, c'est quelqu'un qui a été transporté. C'est la ténèbres. C'est la misère. C'est la donc tu es dans la lumière. Il a quatre royaume de ténèbres. Ça va transporter dans le royaume de son amour. Alléluia. C'est celui qu'on appelle racheté de l'éternel. Quelqu'un qui a été récupéré dans les ténèbres. C'est pourquoi le nom que nous avons préféré, avec révélation, parce que moi aussi j'étais dans les ténèbres, mais Christ m'a transporté, la lumière, royaume et ensemble, ce n'était pas notre propre force. Ce n'est pas parce qu'on avait volé, mais c'est parce que Jésus a voulu. Dieu a voulu. Il nous a fait quitter les ténèbres. Là où nous étions, dans la malédiction, dans
dans le péché, sous l'influence diabolique, on faisait ce qui nous semblait bon. Tout ce qu'on faisait, on faisait ce qui nous semblait bon. Et Christ a payé un prix très fort, un prix élevé, aucun pouvoir, aucune richesse pour gagner ce prix. Il a versé son sang, il s'est sacrifié pour te racheter. C'est ça, est racheté de l'éternel. Tu viens encore dans les ténèbres. Tu viens encore dans les péchés. Le temps est là de quitter les ténèbres, de quitter les péchés, d'aller dans le Fils de son amour, là où il y a la lumière de Dieu, là où Jésus peut t'éclairer, là où Jésus peut te guider, parce que nous étions les ténèbres. Alléluia. On les a rachetés. Je vous présente l'église rachetée de l'éternel. Je vais seulement d'abord parler de racheter. Donc c'est celui qui était acheté, une personne achetée à un grand prix, et celui qui nous a acheté, il nous a racheté, c'est Jésus-Christ. Et il ne nous a pas racheté avec de l'argent. Il s'est donné lui-même par son sang, nous a tiré des ténèbres pour la commission dans le royaume de Dieu. Loba Amen. Loba Amen. Betela Yesu maboko. Je vous présente. Alors, notre vision. Alléluia. Amen. C'est ça notre vision. C'est ça notre vision. Kama nasema watumishi wa Mungu mnaingia kanisa au ndani ya kanisa na kwani faire des disciples pour Christ, kufanya taifa juu ya Kristo. C'est ça notre vision. Toye tokutani tunataka tunakusanyika soki tobani awa tukianza hapa Nzambe azana posa ozala moyekoli ya Kristo. Juu Mungu lazima tukota mfuasi tena ya Kristo. Pas les disciples de l'église ici. Haiko mfuasi ya kanisa hii. Oyo. Haiko. Hapana. Ozala disciple de Jésus. Mfuasi ya Yesu. C'est ça notre vision. Maman, oye l'église. Maman unakia ukanisa. Baba, oye l'église. Unakia ukanisa. La vision de cette église. Ono ta kanisa. Ils sont pour ça là yo ozala disciple. Si yetu kufanya kuwa mfuasi ya Kristo. Disciple d'abord un pasteur. Haiko mfuasi wa pasteur. C'est disciple na Jésus. Mfuasi ya Yesu Kristo. Parce que c'est Jésus qui est mort à ta place. Yesu doit alikufa mfuasi. C'est Jésus qui t'a racheté. Yesu doit alikufa. C'est pas le pasteur André. Haiko tamtumishi André. Haiko tena mtumishi Junior. C'est Jésus qui t'a racheté. Yesu doit alikufa. Alors Nzambe azana posa yo ozala disciple na Jésus. Mungu wana lazima ukota mfuasi ya Yesu. Wewe unajua? Il y a une différence entre un chrétien et un disciple. Kuna tofauti tena Mkristo na mfuasi. Jésus nulle part alobaki ke bozala ba chrétien. Yesu akusema tena nafasi mko wa Mungu. Alobaki sebola nanga bozala ba chrétien. Akusema unifuate mko wa Kristo. Hapana. Alobaki venez à moi. Asemuke kwa je vous ferai des disciples. Nitavaa wafuasi. Donc sois les disciples. Ukue mfuasi. Moye koleza nani? Mfuasi na Bwana. Azolanda. Ni mwenye kunafuata. Azolanda. Iko nafuata. Maître naye. Iko nafuata tena maître yake. C'est ça notre vision. Ndio ile. Maître na biso c'est Jésus. Mwalimu wetu anakuwa Yesu. Sasa sisi tumefuata. Tukua wafuasi ya Yesu. Ndio anasema pale. Allez, mwende. Faites toutes les nations. Mfanye taifa yote. Wakuwa wafuasi. Faites toutes les nations. Akusema faites taifa yote. Wakuwa wafuasi. Wakuwa wafuasi yao. C'est ça la vision de l'église. Hao ndio kwa kwenda kanisa. Tukua wafuasi ya Yesu. Sala ndeko na bizala moyo. Ndio kumwambia kuwa mfuasi ya Yesu. Amen. Tana bien. Angalia mzuri, mwangalie sana moyo kolina Yesu. Kuwa mfuasi ya Yesu. Moyo kolina sana moyo azolanda nkolo na Yesu. Mfuasi ni mwenye anafuata hata mwalimu wake. Pourquoi? Kwa nini?
Mfasi mwalimu utakupata mtu tena ya usharati unamfuata nani? Mwalimu utakuwa mtu wa kiburi. Ile kiburi inatoka wapi? Biblia inasema alijinyenyekeza. Mungu mzima anajifanya mtu anachika mtu ampiki. Mtu asopeleso. Mtu amteme mati. Nani ataka tina na za pasteur. Ataka ni mtumishi. Frère Robasoro. Sema wako. Je suis ton pasteur. Ni mtumishi. Kwa tono sina za papa. Ngamu kile kwa baba. Na utemea mati. Utafanya. Na papa na. Na za pasteur. Ndio pasteur. Na utemea mati. Mais Jésus, lakini Yesu, lui qui est Dieu, yeye mwenyewe Mungu. Biblia il s'est fait comme mutupamba. Biblia inasema ajifanya mtu wa bure, antika na kubali. Pastor wako aliye so inaanza kwa Yesu. Pastor kwanza mimi ni wa Yesu. Demontre bango. Nibaonesha. Hallelujah. Amen. Unduba kana soi. Watende mema. Kinyo hapo ifungane tu. Super. Hallelujah. Amen. Wakati napata wale ndio nikusa huko. Wewe kuna nguvu chini. Nionyesha nguvu. Mais Jésus, Yesu anajiachia. Wanampika, wamtosha mavazi, wamtemea mabisi, wambebesha msalaba, mpaka kumlipa. Kwa maanisha sisi pia tukue njia ya kwa Bwana ambaye wafuasi yake. Kama mimi miti tena ya miti nakubali wanifanye mara ngapi nini mche ukauka. Leo watu ont des difficultés. Wiko tena na vigumu. Tunaangalia macheo yetu. Tunaangalia wacha matano. Tunaangalia wacha malevo. Asa watanionelea. Watanionelea mimi. Kama wanaonelea wacha Yesu Bwana wako. Mara ngapi sasa wewe? Soki ba combattre ki Jésus. Kama bigasha Yesu. C'est pourquoi moi je ne suis pas pour ce serviteur-là. Tu n'es pas contre ici. Tu n'es pas d'ici. Tu n'es pas d'ici. Wewe kufa wakufa tunataka kifua wewe namna gani? Basi bazalaki wa disciple. Juma alikuwa wafuasi. Walimaki kozala lokola Yesu. Walikubali kuwa sawa sawa na Yesu. C'est pour cette raison. Jo amana. Na mboko bakedeki. Umuji wa leo. Na Antioche. Wa Antioche. Tangu bamoni bisalele na bango. Wakati wanaona tena mafanikio hiyo kwa bisakombo chrétien. Jo anatosha jina wa Kristo. Kwa basi wameko sana msala au Yesu aboneko. Walini kwa jua alifanya kazi kwa bango. Masemi yao. Elombeli na bango. Hali ya wabonge. Fasona bango ya komika. Hali ya wakuishi. Esaraki lokola Yesu. Ilikuwa sawa sana na Yesu. Ebe kubanda bango kumpo na jomba wabandiga tina ni Mungu wa Kristo. Mais c'était des disciples. Walikuwa wafuasi que Jésus. Walikuwa fuata sisi Jésus faisait. Yeye Yesu alikuwa. C'est pourquoi biso tango tokuta l'église. So sisi wakati tunafanya former des disciples. La peine hata utengeneza wafuasi. Et non des gens qui viennent seulement à l'église. Haiko tu wakujua hata ukia tu kanisa. Et non des gens qui sont là qu'on appelle seulement chrétiens. Haiko tu wa Kristo. Disciples ça munene pour les chrétiens. Wafuasi na waka bambe kushinda hata Kristo. Jésus anaposa tolanda yeye. Yesu lazima tufuatilie. Fuate njia yake. So pia amekama kibiso. Kama yeye alijaribiwa sipi tutajaribiwa. Kama kilokola mtu measala lisumu. Alijaribiwa sasa mtu akutenda dhambi. Unapaswa pia kujaribiwa. Kwa disciple. Tuko mfuasi. Usitende dhambi, funga roho. Alléluia. Amen. C'est ça. La vision de notre église. C'est faire les disciples. Ni kufanya wafuasi. Tuzawadi kulina Yesu. Tukue wafuasi ya Yesu. Amen. Amen. Mais parmi ozaka yetu na Yesu. Nani akwapea wafuasi ya Yesu? Tuzaka pena bakambi. Tunakwapea uongozi. Alléluia. Amen. Tuzaka pena bakambi. Tunakwapea uongozi. Bakambi na biso. Uongozi yetu. C'est pourquoi tout ça kama kasi toza la modèle. Jo tunafanya nguvu yote tukota mfano. Toza la modèle. Tukua mfano. Parce que Paul a lobby. Tu Paulo anasema.
Soyez mes imitateurs. Comme moi je suis aussi imitateur de Christ. Quand nous faisons des disciples, nous devons imiter Jésus. Mais donc qui peut imiter papa? Donc qui peut imiter Nenge Matea? Il n'était pas sur place. Quand je prêche, je suis comme ça. Tu peux aussi imiter. Mais une mauvaise imitation, c'est une mauvaise, par exemple, il y a pour ça la massou. Alléluia. Amina. Si mama wote nishaka kutongoza. Kwani mwafatafata? Jésus n'avait pas de bureau. Jésus n'était pas coureur de chibot. Alors je vais le suivre. Amen. Est-ce que vous avez la langue masanga? Il faut ça disciple. Il faut qu'on me fasse. Alléluia. Amen. Soyez mes imitateurs de Christ. Soyez mes imitateurs. Parce que Jésus aussi. Mufate wa waongozi yenu kwa mufate njia. Notre vision c'est faire des disciples. On est kufate na wafuasi. Faire des disciples. Ufanye wafuasi. C'est la disciple de Jésus. Kwa wafuasi ya Yesu. Dans les soucis. Umungalite la kwa wafuasi ya Yesu. Toujours à disciples ça moi c'est ça mobile. Hapo mfuasi kama mke kama mwanaume. C'est ça notre vision. Amen. Amen. Notre vision. Notre mission, kazi yetu sasa ya kwanza, sauver pour sauver, kuokoa tu kuokoa, ou encore gagner pour gagner. Au tena kugania tu gagner. Ça c'est notre mission. Au kazi yetu ya diboso ya kwanza, sauver pour sauver, kuokolewa tu kuokoa. Amen. Amen. Dans la négociation sauver pour sauver, kuokolewa tu kuokoa. Amen. Amen. C'est ça notre mission. Alors la kazi yetu. Ngai na bikanu na bikanu. Je suis sauvé. Mimi naokolewa. Yesu akutana kinanga. Yesu alikutana na mimi. Siko ngai pe. Sabie pia. Nanu kaba mususu. Nitafute wengine. Oyo nanu bazana kati ya masusu. Wenyewe wiko ndani ya bando pe baza. Au pia waokolewa. Oza ba egoiste. Tusigote wa egoiste. Quand on parle de sauver pour sauver. Wakati wanasema kuokolewa pour gagner. Esa nzambe akanya kiyo. Ni Mungu alikupata wewe. Alikutosha mbali. Abibisa kwa musika. Ulikuwa mwenye dhambi. Ozaidi mtu wa masuku. Wengine mwenye aliokoka palikuwa mgonjwa. Mzuzu akamola mwenye zake na lala. Pia nasikia uponyaji. Masambeli ile ambayo kiu. Sisi anaokolewa. Deki akangola mimi. Anakuwa pia na susi wengine pia. Akopi pia susi wa msusu. Kati ya magonjwa. Baoba sana kati ya waokolewa. Bagope makangola. Donc ile ndio mission yetu. Yaonde mission. Kanisa mission yetu. Eglise mission. Kwa ajili ya kuganya nyoyo za watu. Watu ambao wanapotea. Watu ambao wamjue Mungu. Wamjue Mungu. Verset kopale mingi. Verset sana mingi. Verset. Ukaangalia ku 2 Corinthiens 5:18. Biblia inasema kwamba Mungu alitufanya tuwe maambasaderi. Biblia zaka sasa tuzo za maambasaderi. Mungu anahubiri kupitia sisi. Zaka
Donc Mungu anahubiri watu kupitia sisi. c'est ça notre mission. Au tunakuwa kazi yetu. 1 Corinthiens 5:18. 1 Corinthiens 5:18. 1 Pierre 2:9. 1 Pierre 2:9. Romains 10 verset 14-15. 14-15. Romains. Utusomee wa Roma. Romains 10. Elobini tanga. Nasema Yoka sikia. Yangwana. Amen. Comment donc évoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en lui, en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Yoka sikia. Songela bien. Rutila kuzu. Denge nini na kuevoke mtu oyo bandimeli yetu. Wataalika mtu mwenye hawamwamini. Watu wazana kosa kuivokeza. Watu wako lazima kualika Mungu. Wazana kosa kubelela nzambe. Wiko na lazima kubelela nzambe denge. Wataalika Mungu na bandimeli Yesu. Hawamwamini Yesu. Deuxième phrase Elobi. Ya pili nasema et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Namna gani wataminya mtu mwenye wa kusikia yuko ngiaje? Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Sana bato ebele bayebi na nzambe. Watu wengi hawajua kwanza Mungu. Quand toi tu es sauvé. Wakati unaokolewa. Yebisa bango bandimela Yesu. Waambie waaminie tena Yesu. Une petite expérience. Tulifanya experience kidogo. Na centre na biso kaka. Hapa tu masomo yetu. Merci pour la bakambia centre. Asante kwa leo wanaongoza. Bapesa kibiso permission toke de. Walipata ruhusa twende. Totei tunahubiri. Il y a des gens qui ont cru au Seigneur na kati na centre. Kuna watu walioaminia tena Bwana tena pale tena. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore entendu. Kwa nini? Kwa jua kwa sikia. Bible a cru Jésus. Mais toi tu es à côté de toi, il y a des gens qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Kuna watu wenye hawayasikia wataminia na soko yebisina bango. Kama wewe ababia kwanza. Donc tu es gagné. Una gagné bango. Tu pia bango ba yepa na Yesu. Abia wakite na kwa Yesu. Amen. Amen. Donc tu es gagné pour gagner les autres. Unaokolewa jambo kwa wewe. Tu es sauvé pour sauver les autres. Unaokolewa jambo kwa wewe. C'est ça la mission. Donc si kozo fanda. Mali uneka. Si ko salaka. Mali unatumika. Na collègue si ko tanga. Mali unasoma. Yo lokolo za sauvé. Sasa vile unaokolewa. Sauvé ba mosusu. Yafaa pia ufanye nguvu tena uokoe wengine. Amen. Amen. Na mimi bale lobili. Ya pili nasema elobili. Tuzana la mission à peu près 4. Tuko tena wakazi wa préparer l'église pour l'enlèvement. Utayarisha tena kanisa juu ya unyakuliwa. Tunaenda kwa haraka tu wakati yetu. Préparer l'église pour l'enlèvement. Utayarisha tena kanisa juu ya unyakuliwa. Waneko. Kama tunafika hapa. Soki tokoma kao. Atukuyaki kuwatayarisha juu ya Bulaya. Toyaka tena préparer bilo poko kete poto. Uwe wa kwanza hiyo. Yeye ni uso. Amen. Amen. To prepara kabino te poko kete poto. Adu atayarisha tena juu ya Bulaya. Que tos amis va réfugier. Hata tukutana wakimbizi. Si on se rencontre dans l'église, kama tunakutana kanisa, ce n'est pas pour te préparer à aller en Europe. Utayarisha tena uende Bulaya. En Amérique. Uende tena Amerika. Oh, Australie. Uende Australia. Oh, tuende Canada. Ici quand on vient à l'église, wakati unakia kanisa, on vient te dire prépare-toi parce qu'il y a un enlèvement qui se prépare. Tena siku moja. Wana mission na biso. Ndio kazi yetu. Ofanya mission awa. Tunaukaisha hapa. Jua ujua. Il y a un ciel. Kuna mbingu tena iko naishi. Yesu kaboko nzamba bokisi po. Basi Mungu ataisha. Yesu bingana ike. Yesu asema mimi naenda. Takuya subino. Uwakamata tena. Pourquoi? Parce que vous êtes rachetés. Kwa nini? Kwa sababu unaokolewa. Donc on vient ici. Tunakuja hapa pour préparer l'enlèvement. Utaisha tena unyakuliwa. Eza lokola salle d'attente. Iko sasa tena salle d'attente. Chumba moja ya kuchunga tena salle d'attente. Si tu unataka kuchunga tena kuchunga. Destination ya biso za ciel. Kwenda hiyo tuko naenda mbinguni. Soki Yesu aina l'hôtel. Yesu kama ya kuya prepare. Tunataishi. Ukisa mutema na yo. Utaisha moyo wako. Achana na kabwana mabe. Achana na mabaya. C'est notre mission. Ile ndio kazi yetu. Prepare. Tunataishi. Tukuta na nkolo na biso. Tangu kwenda les airs. Wakati atakiatela mbinguni. Kokote na bokonzi na sasa. Sisi tuingieta wewe. Oye pale ngoko na yeye. Pepe pamoja na yeye. Kule pamoja. Biblia inasema oye ba tel qu'il est. Tutamjua tutamtambua vile iko. Tulobagata mbona kina mtoto. Ile siku unyakuliwa. Tutamwona uso kwa uso. Tutakula naye pamoja. Upendwa. Mbaya kama unakosa unyakuliwa. Mbaya kama unakosa unyakuliwa. Kisha wakati wote tunajitoa ukose tena mbinguni. Nakubali. Nikose hata Marekani. Nakubali. Nikose hata Canada. Nakubali. Nikose hata Australia.
usikose. Utakuwa raha na raha. Biblia vile ikoza esengo na esengo. Mesoko kina poto. Ukienda Bulaya Kosali 10 ans okufikuna. 10 ans kuna kufa. Bakundipe Wa muzika ku. Haleluya. Amen. Sipa kwa soko kufa na poto. Batu biko kufa kule. Bakundipe bangoku. Ba muzika ba kula wale. Bamususu ebebe bangoku na basiba zongi na Kongo. Bengine sharibika kule ba rute ku Kongo. Mais au ciel, Mais biguni. Talaka témoignage à bateau, na linga biguni. Ça tu vas bien na kanda. Asenga na zona kwa maisha. Semeza kuna Fureko kule lekia mokili. inashindia tena. Osoko sana ngo. Hii ngozi tu na kopola. iko ya kuoza. Kopola tanzoto ya si. Tutakuwa na mwili ya Mungu. Amen. Amina. Tala ndio kusanga lola. Usikose mbinguni. Usikose. Lobela isanga nyoso melola. Kosa yote hapana mbinguni. Sikoyo awa ndio tuzo préparer bato kuna kokimelola. Hapa ndio tunatayarisha watu jua kwenda troisième des choses zandi. Troisième des choses faire l'église de famille. Kufanya kanisa kwa jamaa. Alléluia. Amina. Tozo ça l'église c'est la famille. Tunafanya kanisa ya jamaa. L'église c'est une famille. Kanisa ni jamaa. Famille ya barashete. Jamaa wa Mungu. Tunaokolewa na damu ya Yesu. Tunaokolewa na waamini Yesu. Famille. Tunafanya jamaa. Ba dunia. Ça peut-être tribu mon côté. Sasa tuko kabila moja. Autre province mon côté. Kutoka hata province moja. Ça peut être l'école mon côté. Atuwe ya kabila moja. Ça peut être famille mon côté. Atuwe kwa jamaa moja. Maintenant on dit au Seigneur. Wakati tunakia kwa Bwana. Mulumba. Kusu. Kutokoke. Okele. Okele. Wande. Uganda. Uganda. Kenya. Amerika. Sisi wote tunafanya jamaa. Donc l'église c'est une famille. Inakuwa jamaa. C'est pourquoi na sepela kata na yokaka. Njoo na furaha kwa wakati. Moyo kwa mgonjwa. Umoni ba musubaki. Unaona wengine waenda kuangalia. Ndio moko pena yokaka. Na mimi pesa nasikana na furaha. Ndio nasobela. Wakati niko mgonjwa. Umoni ba shele ba. Naona vijana. Umoni ba mama. Naona wamama. Kabaye. Wazee wana. Umoni ba intercesseur ba. Waombaji wa département. Wengine hata kwa departement wanafika. J'ai compris que j'ai une grande famille. Na leo kuna jamaa kubwa. C'est pour ça qu'il faut nous ça pour watu. Kama unavyoji ya kuongoza watu. C'est ça l'église. Hii yao ndio kanisa. Racheter wakombolewe. Polémique pour préparer watu kuza ili. Tunapenda kutayarisha watu wako tena jamaa. Amen. Amen. Wewe kama msakati ya familia. Unajua mambo na kwa jamaa. Kwa tuti mambo kubeza pesa. Kukwazikana pena kuanga. Hallelujah. Amina. Amen. Amina. Mais Bible lobby en français ba lobby. Watu wakifanya les chez ça. Hata unakuala na mwenzako. Hata botusali babu. Iko njoo kujamaa yako siku mtenda leo mbinguni. Aza familia nao kwa kile mvamo na lola. Unakuazana unaombea na msamaha. Botusali babu bolimbisi tokoba. Mabena yangana utina liwa. Ela tabi nikakufa usifike matanga ya ngoma tena konia tabi logo na ngate. Tena uko Mkristo. Wote za chrétien. Ata akafika. Hata zodi ya bomi. Utamfukuza kwa sababu hakuna wewe ubengana. Haleluya. Amen. Tuko famille bandugu. Toza jamaa. Tunaforme mwili moja. Tozali nzoto. Mwingine kwa mkono, mwingine kwa mkono, mwingine kwa mkono. C'est ça l'église. Ya l'église. Faire une église famille. Kufanya kanisa jamaa. Yeye sandi kwa sababu ambia ndugu karibu yako, uko tuki yako. Haleluya. Amen. Na soka za ndiko hapana kumkwaza. Kama uko tuki yako si kwaze. Otutseli basi na mteta teta. Okende kotonga tonga ete za famille. Kama uko jamaa. Biblia sio baboye. Biblia inasema soki tokosala makambo malamu mingi. Kama tutafanya mambo mazuri mingi. Tosala makambo mingi na bandeko baza ya biso. Tufanye mingi na watu wengi watu yetu. Haleluya. Amina. Kwa maanisha nini? Ukosa la mambo ya familia. Basi wao mambo ya familia. Ukosa la familia nayo. Wao familia. Alors nakati na familia nayo. Nani jamaa? Mais mtu anandimeli Yesu. Ule mtu amwamini Yesu. Mais osana l'église batu andimeli Yesu. Ukanisa watu waamini Yesu. Frère famille nayo ezako bandimeli Yesu. Familia kwa kweli ni si kusema tu kwa jamaa yako. Parce que quand toi tu crois, tu wakati unaamini fais tout pour que ta famille aussi croit. Fanya nguvu jamaa yako pia yaamini. Bango pia bandimela Yesu. Au pia waamini tena. Sema bandimeli Yesu. Kama waamini Yesu. Mungu kabana na bango. Mutaachana nao. Yesu abile kotia mbanga. Yesu asana kwa kao. Wakati na famille. Ndani ya jamaa. Tubazalaki 5. Watu walikuwa 3. Kwa bakozala kote. 3 watakuwa pembeni. 2 watakuwa pembeni. Baba bandimeli Yesu kaka. Wewe waamini tu Yesu.
Jo watakuwa ndani ya jamaa ya Yesu. Fanya nguvu ndani ya jamaa. Alama ya kwanza kuingia kwa jamaa ni ubatizo. Au alama ya kwanza. Si tu veux appartenir au Jésus, kama unapenda tena ukua ya Yesu, sois d'abord baptisé. Ubatiziwe kwanza. Wakati unabatizwa familia unaingia ndani ya jamaa ya familia jamaa ya Wakristo. Soko ubatizaji na nute. Kama unabatiziwa, fais tout pour être baptisé. fanya nguvu ubatiziwe. Ukuta na familia ya Yesu. Uingie ndani ya jamaa ya Yesu. Quatrième des choses c'est quoi? Ya ile iko tena nini? Amen. Libérer les captifs. Kuatia huru wale walifungwa. Na 4 Luc verset 18. L'esprit du Seigneur est sur moi. Tu m'as envoyé pour libérer les captifs. Donc, mission de l'église dans Bissau, c'est pour libérer aussi les captifs. C'est pourquoi tout le monde a chaque vendredi nous venons dans la prière. On prie pour les gens. Pour libérer Bango. Sous la prise du diable. L'église a mission pour libérer la c'est ça notre mission. Jésus n'a pas délié Lazare. Jésus a sécurisé Lazare. Mais après cette mission, laissez-les partir. Donc nous avons ces mandats. On libère tout bloqué quelque part. Mission et l'église est rachetée. C'est pour libérer les captifs. Amen. Amen. C'est ça notre mission. Pourquoi c'est un peu pas chargé à médias. Frère Daniel. Amen. Amen. C'est ça notre mission. On est dans la mission. Wakati tunaendelea. Avec Mikolo, il faut tout respecter le temps. Ya fatuji kujua kutii wakati. Na on a définition racheté. Na ongeza tena uchambuzi tena ukombolewa. La mission vision église na mission. Ongeza tena ona kanisa yetu. Na hiyo suki sapo na mission. Amaliza tena tutenda kazi. C'est pourquoi ici nous sommes là. Chaque vendredi, kila siku ya tano, nous sommes là pour libérer les captifs. Tunakomba tuwapatia huru tena na wafungwa. Kandami na maboko. Wanafungwa hata mkono wa shetani. Sasa zingine utambua. La situation qui se répète dans mambo vinarudia tena ya maisha. Les circonstances qui se répètent. Ile mambo yanarudia kwa maisha. Ça na cause de délivrance. Una lazima ufunguliwe. Viens le vendredi. Wewe siku ya tano. Tu seras délivré. Utaacha tena wewe. Si tu veux être disciple. Kama unapenda kuwa mfuasi. Viens chaque mercredi. Wewe siku ya tatu yote. Nous avons des enseignements. Kuna mafundisho hapo. On a kusala aux la disciple. Ufanye ke ukue mfuasi. Un bon disciple. Afo kwa mfuasi tena mzuri. Alors tous en mission. Tuko na kazi ya kupesa matea ya kupatia ile mahubiri kama disciple kwa mfuasi ya Yesu. Amen. Amen. Alors na kati nango kati nyewe tusuki na mission tunamalizia kwa nous avons aussi des actions. Tuko pia na makazi. Matendo lubangonde. Tendo tutaisema. Action c'est aider. Ni kusaidia. Wana communion nos actions aider soutenir les nécessités. Saidia tena kwa orphelins, à veuves, à déplacés, à réfugiés, les personnes vivant avec handicap, ou les a parmi ma action du saut aux anangos. Nango komona, jotoona, ma tuwazana nécessité, ma wazana bosenga. Wewe mimi ndana hitaji. Ukola kuna naka. Sasa kule ukambi. D'ici là papa, Justin Kokende. Papa Justin tenda sasa. Mwiba bilamba bino bopesa kia. Mavazi mulileta. Bana nisa action du saut aux osa. Jo matendo tuko nafanya. Opesi bilamba. Naleta mavazi. Bazangi bilamba kuna naka. Wale wanakosa mavazi kule ukambi. Kiko pesa. Wanaenda wapachia. Sepela ki vendredi ta unamoni bilamba mtu apesi. Na ifurahi siku ya tano wakati naona ananyorosha mzuri. Bilamba na mbebite. Mambo yaharibika. Yalingi biloko nengini na. Apende ile vitu yende ukambi. Namoni mama musaki kusomba ba sapato. Mama mwingine anauza maviatu ya frère musomi ba sapato. Ndio mwingine anauza maviatu ya c'est ça parmi nos actions. Ajo kadi ndani ya makazi. Ona kusula ba orphelins ba veuves. Zia tena wa yatima. Ezaba musuba za ba handicapés. Wengine tena biko tena watu wa bazala ba handicap
C'est ça notre action. En tout et pour tout, c'est ça notre église. Amen. Alors nous avons aussi un projet dans les amis. Perspective de l'avenir, tous la création record, tous la babatambo belé, orphelinat, ou des ans la vision à biso. Zamba kosunga biso togolo. Zappé dans centre à langue. Wana no Suzana Kati. Togofungula pe centre à formation après bakotonga. Tutafungula pia tena masomo ya kufundisha na wengine tena nusu les apami ba projet na biso. Ile iko ndani tena mipango. Wana ndio koloba. Tunipenda kuambia notre église. Jo kanisa letu. Aonesa wako moyo wa Mungu atubariki. Kama utaona swali kwa siku ya tatu, Mungu atubariki. Simamisha ndugu ambao wako mkombolewa. Uko mkombolewa. Unaokolewa tena damu ya Yesu Kristo. Usimamishe. Unakuwa tao mkombolewa Bwana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, kwake Yesu nasimama, mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, Éternel qui écoute ta parole, des personnes éternelles dignes